وعليكم السلام ورحمة الله. Bonsoir Madame Leila, ça va, j'espère que tu vas bien. كنتي الحمد معنا لله. في الحصة ديال البارح. هذاك الجزء الثاني ديال زوم راه ما تسجلش، ولكن راه كاين في هذا اللايف. ما تسجلش، نسينا ما سجلناه ملي دخلنا في المرة الثانية، راه نسينا ما سجلناه. اليوم هذا الحصة ديال لي كونجونكسيون غادي نبداو ملي كنا البارح، يعني نحاولوا كاع نعاودوهم من الأول. لي كونجونكسيون كيسكو سا فو دير؟ لي كونجونكسيون بالعربية هما حروف، الروابط. فوالا الروابط ولا حروف العطف وأدوات الربط. فوالا. الوغ أول حاجة نشوفو لي كريتير دو ناتور، بحال l'adverbe. Alors, ce sont des mots invariables, le critère d'invariabilité. Ok, le deuxième critère, la dépendance lexicale, la dépendance totale. Ils ne sont jamais seuls, les conjonctions ne sont jamais seules, ils ont une dépendance totale. À quel mot قلنا البارح، ils dépendent à quel mot، تيكونوا تابعين إلى كلمات ولا إلى voilà إلى partie de la phrase. يكونوا تابعين لواحد الجزء من الجملة، واش كيكون قبل منهم ولا من بعد منهم، راه قلناها البارح. لا، باقي ما شفتش انا داك. آه ما شفتش الحصه ديال ما كنتش. انت ما كنتيش معنا في الحصة ديال البارح. لا لا لا. اه بون. alors قلت نرجع l'essentiel، ليه، غادي نرجع ليه ان شاء الله. واخا ليسونسيال ان لي كونجونكسيون تيكون عندهم انديبوندونس توتال، تيكونوا مرهونين في المعنى ديالهم، ما تيكون عندهم حتى شي معنى الا ما ضفنا ليهم واحد الحاجه كتكون موراهم. ياك الكلمات اللي تيكونوا من موراهم هما اللي تيتعلقوا بهم، هما تيتعلقوا بالمعنى ديال ديك الكلمات اللي من موراهم. il y a toujours une expansion à droite، من بعد منهم à droite ديال critère de transitivité. كاين دو كريتير، ان كريتير دو ديبوندونس، هما ما مستقلينش معنويا، عندهم واحد لا ديبوندونس، واحد التبعيه لداك الشيء اللي جاي من موراهم. وعندهم لا ترانزيتيفيتي، المعنى ديالهم ما تيتوقفش عند حد عندهم بحد ذاتهم، وانما باش نعرفوه خصنا نقراو داك الشيء من بعد منه. alors la définition de la conjonction، les conjonctions pardon لي كونجونكسيون. واش كيبان هذا ولا لا؟ كيبان هذا الستيل ولا؟ دابا كيبان. Les conjonctions sont des كيبان. voilà les conjonctions sont des marqueurs de relation. تيديروا لنا واحد الربط بين الأجزاء ديال الجملة ولا بين الكلمات إلى آخره. au même titre que les prépositions، بحال les prépositions، أي المعنى ديالهم اللي كيختلف. مثلا la préposition à, de, par, pour, sans etc. وحتى les adverbes coordonnants، كاين des adverbes اللي كيكونوا كيديروا لنا لا coordination ولا la subordination. هذوك les adverbes حتى هما كيكون عندهم la même fonction que ces conjonctions. مثلا puis encore راه بحال les conjonctions. Les adverbes organisateurs textuels حتى هما بحال premièrement, ensuite, tout d'abord, puis enfin, après, etc. هما عندهم la même fonction que les conjonctions. Et les pronoms relatifs aussi. تيكونوا هما عندهم la même fonction que les conjonctions. En fait, elles contribuent à assurer la cohérence dans la progression de l'information dans un texte. C'est-à-dire que les conjonctions sont des mots, pardon, أنا راه صححتها البارح وما صححتهاش عاوتاني دابا. sont des mots invariables. D'accord? هذه راه خصنا نديرو هنايا invariables. ياك انفيريور. sont des mots invariables. Invariables. نصحوها. sont des mots invariables. Ils servent à quoi? Sont des mots invariables servant à relier deux mots ou deux groupes de mots ayant la même catégorie grammaticale. Les مهم هنا عندنا هو واحد la notion de balance. شنو هي la notion de balance؟ هي خاص اللي تيكون على اليسار، اللي تيكون على اليسار هو اللي تيكون على اليمين، لا ميم كاتيجوري. مثلا ناخذ لا كونجونكسيون مي، داكور، ناخذ لا كونجونكسيون مثلا مي. هاد لا كونجونكسيون مي خاص تكون مثلا درنا عطيني شي اي كلمه كما كانت عندك،
أي كلمة كما كانت. satisfait. فوالا ساتيسفي، عندنا الكلمة ساتيسفي وبغينا نديرو مي. داكور. مي هذه الكلمة اللي غادي تكون عندي من دابا اش خاص يكون فيها، اش خاصها تكون، كاين كاتيجوري غراماتيكال. تكون هي adjectif بحال فوالا الأول. ساتيسفي مي كوا. mais mais insuffisant. Très bien, insuffisant, très bien. Bravo. هادو بجوج بيهم ce sont, pardon, insuffisant. Alors, هادو بجوج بيهم ce sont des adjectifs. Satisfait et insuffisant sont des adjectifs. Alors, يعني هنا كاينه لا نوسيون دو بالونس. شنو هي لا نوسيون دو بالونس؟ يعني داكشي اللي كاين على اليسار، يعني اللي قبل لا كونجونكسيون خاصو يكون هو اللي كاين اليمين. يعني الا كان هذا في لا كاتيجوري انفاريابل خاص حتى هذا يكون انفاريابل. الا كان هذا باغ اكزومبل ادفيرب حتى هذا خاصو يكون ادفيرب. الا كان هذا فيرب حتى هذا خاصو يكون فيرب الى اخره. يعني ما يمكنش نقولوا باغ اكزومبل في هذا المثال هذا ما يمكنش نقولوا satisfait mais Khadija ou là par exemple Leila. D'accord. ما يمكنش. علاش؟ لان satisfait c'est un adjectif et Leila c'est un nom. هذه راه ما كايناش. d'accord. فهمنا لا نوسيون دو بالانس. فوالا هذا هو اول حاجه في la nature ou bien في les conjonctions. نشوفوا دابا leur nature. Alors, la nature, les natures de conjonction. Alors, ils ont beaucoup de natures. Alors, il existe deux types de conjonctions. Il existe deux types de conjonctions. Il y a les conjonctions de coordination, les chenilles de tableau, les ya, mais, ou, et, donc, or, ni, car. ممكن نجمعهم في العبارة التالية باش نحطهم. d'accord. ممكن نجمعهم في العبارات ديال اللي درناها البارح. مثلا mais, ou, درت l'accent, ouais, donc, نديرو واحد الشخصية اللي هي أورنيكار. داكوغ. بحال قلنا شي جملة مي أو دونك أورنيكار ساهلة نحفظوها. يعني إذا تجمع لينا هاد الجملة ممكن نحفظو بها هادوك لي كونجونكسيون دو كورديناسيون، ياك دوك لي سامبل كونجونكسيون دو كورديناسيون سامبل. مي أو إي دونك أورنيكار نجمعو في هاد الجملة مي أو إي دونك أورنيكار. هذه هي ولكن هذه راه ماشيش فوالا هذه كونجونكسيون. هذه راه ادفيرب برونون او بيان ادفيرب برونومينال ياك. هذه سي ان كونجونكسيون سا سي لو فيرب اتر. دونك سي لا ميم شوز. اورنيكار فيها ثلاثه. اورنيكار سي ان نون بروبر فيها ثلاثه، فيها اور وفيها ني وفيها كار. Alors, dans les conjonctions de coordination, ils servent seulement à lier entre deux mots ou bien deux groupes de mots. Ou on a les conjonctions de subordination. Alors, les conjonctions de subordination هما الملحقات. يعني تيلحقوا جملة بجملة ولا عبارة بعبارة أخرى. يعني عبارة subordonnée ملحقة بعبارة رئيسية في dans une phrase complexe. Aux locutions conjonctives en général, il se compose comme suit. كنديروا un adverbe ونزيدوا ليه une préposition plus la conjonction que. Par exemple, autant que, avant que, aussitôt que, afin que, pour que. دائما que الا كاين قبل منها شي adverbe ولا préposition، هاد que هادي هي وداكشي اللي قبل منها تعتبر une locution conjonctive ou bien une conjonction. فهمنا؟ يعني كتولي اداه ربط، ما بقاتش pronom ولا etc. داكور. مثلا autant راه سي ان adverbe و que سي ان pronom، ولكن الا جمعنا autant que ما بقاوش pronom ولا adverbe ولاو conjonction. autant que بقدر ما، avant que قبل ما، aussitôt que يعني حتى هي قبل ما، afin que من أجل، pour que حتى هي من أجل. d'accord. Alors ou bien un groupe prépositionnel plus que. Par exemple, à condition, c'est un groupe prépositionnel. Pourquoi? Parce qu'il se compose déjà d'une préposition à plus le nom condition. Préposition plus nom plus que. À condition que ou laisse بشرط يعني ou laisse une conjonction. Par ce que.
راه تبع راه في الاول كانت مفروقه باغ سو que, d'accord يعني لأن ولا من أجل هذا pour but que de façon que de sorte que يعني يكفي أننا نزيدوا هاد que باش تكون يعني تكون عندنا l'adverbe ولا la préposition يوليو يعطينا اش كيعطينا une conjonction يعني كاين deux façons de former une conjonction soit un adverbe qui devient une préposition plus une conjonction, la conjonction que, soit par un gros prépositionnel. Plus que, دائما, la conjonction ou bien les conjonctions de subordination, دائما أغلب الأحيان كتكون حاضرة فيهم que, d'accord؟ فيما كان adverbe وتابعه que, ولا préposition وتابعه que, فإن ديك l'adverbe ou préposition ولا pardon ديك l'adverbe au que plus que ou l'adverbe ou la préposition plus que تعطينا une conjonction d'accord كتسمى une conjonction alors les conjonctions de coordination تفضلي madame Leila ولا Khadija je crois c'est Leila oui تفضلي Oui. les conjonctions de coordination Les conjonctions de coordination unissent toujours des phrases ou des groupes fonctionnels équivalents sur le plan syntaxique. Notion de balance. شفناها قبيله اعطي مثال اعطينا شي مثال مثلا اعطينا المثال ديال او اللي سهله Rouge ou jaune? très bien كيكونوا deux adjectifs يعني خاص يكون اليسار يكون adjectif واليمين ايضا يكون adjectif Adjectif. madame Naïma ou bien Esperanza les principales conjonctions Naïma les principales conjonctions de coordination sont تفضلي madame Leila les principales conjonctions Les principales conjonctions de coordination sont mais, ou, et, donc, car, ni, or, aussi, néanmoins, ni, sinon, ainsi que, c'est-à-dire, c'est pourquoi, ou bien, soit. très bien soit à dire locution soit vert soit bleu وغادي حتى هي ني فير ني بلو هذه حتى هي لوكيسيون راه جوج هضره مجموعين وهادو حتى هما راه مجموعين تفهمنا سي بيان الاخرى ما كايناش ما كتجاوبش سي بيان ميرسي C'est bon. Alors, les critères de nature ou propriétés linguistiques de conjonction de coordination. Alors, les conjonctions de coordination et ou ni, يعني ديال et ou ni, et mais, peuvent unir des groupes fonctionnels pareils. مثلا, groupe nominal, groupe adjectival, groupe adverbial, ou des phrases, par exemple, Vincent est envoyé chez la directrice car il dort pendant ses cours. هنايا عندنا la première proposition وعندنا la deuxième proposition. Ils sont reliés par quoi? Car, Voilà, ils sont reliés par la conjonction car. ملي هنايا عندنا une proposition حتى هنا عندنا une proposition يعني هنا عندنا une phrase sujet, verbe. très bien sujet verbe complément وحتى هنا عندنا sujet verbe complément d'accord يعني la même chose il unit alors la notion de balance يعني كي داكشي اللي كاين اليمين بحال شي بالونس هو اللي كاين اليسار وهاد كار هي اللي كتجي الوسط ديالهم alors il faut avoir ou bien il faut qu'il soit de la même catégorie grammaticale. Alors, notez bien, certaines conjonctions de coordination ne peuvent unir que des phrases. مثلا or ما يمكنش نديرو bleu or noir تفهمنا؟ Oui. فهمتوا هذه القضية هذه يعني or هي وكار ما يمكنش يجمعوا لينا دي مو il faut خاصهم يجمعوا لينا دي propositions ça veut dire des phrases خاصهم يجمعوا لينا des phrases et non pas voilà, des mots. Alors, les conjonctions de coordination ne peuvent se combiner entre elles. يعني ما يمكنش ندير conjonction تبعها conjonction. D'accord? Pardon. Cela permet de les distinguer des adverbes coordonnants. يعني إلا زدنا لهم شي كلمة تيولوا بحال les adverbes coordonnants. Alors, cette chèvre est très docile et mais ما يمكنش نزيدوها
d'accord يعني ما يمكنش نقولوا اي ومي يعني اما نقولوا اي ولا نقولوا مي الا قلنا اي هنا دوسيل il est très docile et très têtu d'accord وإلا قلنا عاوتاني très docile mais très têtu ما يمكنش نقولوا اي مي فهمنا ما كيتجمعوش لي conjonctions alors cette phrase ne se dit pas d'accord elle est revenue de vacances et puis درنا un verbe et il a recommencé à travailler. On voit que puis est un adverbe, d'accord? Puis, c'est un adverbe, d'accord? Et puis, il a recommencé à travailler. Et là, تسمعوا هذه العبارة بزاف في اللغة ولكن راهي خاطئة، d'accord؟ راه ما كايناش هذه العبارة راه هي تنستعملوها la plupart du temps تنستعملوها في فوالا تنستعملوها في اللغة ولكن راه خاطئة يعني ماشيش من سميتو باش نقولوا اي بوي خاصنا ما نقولوش اي بوي شنو هي اي بوي راه يعني كاين كونجونكسيون بلوس ادفيرب راه ما كايناش ولكن في اللغه بطبيعه الحال راه تنقولوا ممكن نقولوا il est revenu de la chasse et puis il voilà il s'est reposé et puis etc des florales يعني dans le langage familier. Voilà. Alors, on peut aussi retenir qu'une conjonction ne se déplace jamais dans la proposition. Ça veut dire عندها بلاصة وحدة. شنو هي البلاصة ديالها في la proposition؟ اشنا هي Au البلاصه milieu. Au milieu. لا ماشي ما بيناتهم في الاول ديال لا بروبوزيسيون تهضروا على لا بروبوزيسيون سكوندير ديما كتلقاها في الاول يعني قبل لا بروبوزيسيون سكوندير غادي نعطيو واحد المثال باش يبان هذا عطيني واحد دويت أنا على لا كونجونكسيون. لا كونجونكسيون كتكون عطيني فراز فيها بين لي كونجونكسيون فراز بروبوزيسيون كومبلكس فيها كونجونكسيون دو كورديناسيون بحال هذه اللي كاينه هنا اللي فيها مي. Cette قوليها chèvre est très docile, لا شيف mais est très docile, mais la très chèvre têtue. est très docile Docile, mais docile, mais mais très têtue. très têtu. Voilà. Alors, هنايا هاد la proposition très têtu هذه هي la proposition. تفهمنا راه ماشي هادشي اللي قبل. هاد مي راه المعنى ديالها كي اكسبريم ان بتي بو لا كونسيسيون بيان لو كونترير راه كاين بعد منها راه ما كاينش قبل منها. هذه proposition وهذه une autre proposition très docile ou très têtu de groupe de mots هذا اللي قبل منها راه principal هذا هو البرانسيبال وهذا Principe. secondaire يعني في كتكون لا كونجونكسيون توجور لا كونجونكسيون راه كتكون في الاول ديال لا بروبوزيسيون كنهضروا على لا بروبوزيسيون سيبوردوني ou bien la proposition Subordonné, juxtaposée, oui. voilà, تكون coordonnée, attaché معها. voilà. هي اللي كتانترودوي هذيك لا بروبوزيسيون باش ناخذوها نديرو سيبوردوني احسن نديرو دو سيبورديناسيون احسن باغ اكزومبل باسكو la chèvre est docile parce que par exemple parce que son maître lui donne beaucoup par exemple d'herbe. D'accord, beaucoup d'herbes. La conjonction, il y a parce que, il y a la conjonction, il y a la proposition subordonnée. Son maître lui donne Lui beaucoup donne d'herbes. beaucoup d'herbes. Très bien. Son maître lui donne, pardon, lui donne beaucoup d'herbes. Il y a la proposition, pardon, la conjonction, elle est toujours devant la proposition. Elle est toujours La proposition avant la proposition, la subordonnée. Elle est subordonnée. avant la proposition subordonnée هي ما عندهاش علاقه بلا بروبوزيسيون برينسيبال هاد لا كونجونكسيون هي راه ما داخلاش في هاد لا برينسيبال داخله في لا سيبوردوني غادي تشوفوا الا قلبناهم مثلا فوالا غادي نحاولوا نقلبوهم غادي نديروا نسبقوا بهذيك باسكو هي الاولى كتمشي معاها الا حيدنا ديك باسكو راه كتمشي معاها باسكو سون ميتر لوي دون بوكو دير اش كاين لا شيفر La chèvre est docile. très bien la chèvre est docile كتلاحظوا انها فين ما مشات هذيك كتمشي معاها سواء كانت في الاول سواء كانت في الاخر باش نعرفوها اصلا واش بروبوزيسيون هذيك اصلا باش كنعرفوا هاد البروبوزيسيون واش بروبوزيسيون حيت كتكون فيها واحد لو سيبوردونون او بيان واحد لو كوردونون واش تيكون كونجونكسيون فهمنا
Ici, c'est la conjonction parce que. D'accord? On n'a pas parce que la parce c'est une préposition, ou ce, c'est un adjectif, pardon, c'est un pronom, ou que, c'est un pronom. On a conjonction, d'accord? Conjonction de subordination ou là de coordination. Alors ici, le maître lui donne beaucoup d'herbes, ça c'est la cause, d'accord? Il a causé quoi? Il a causé que la chèvre soit docile. Tu fais là? Est-ce que c'est bien? Oui, c'est compris. C'est bien. Alors, on passe. Pardon. Ouais, c'est bien. Alors, une conjonction de coordination peut avoir plusieurs sens ou valeurs sémantiques. يعني المعاني ديالهم. Selon le contexte, il y a l'addition avec et ou bien ni. L'addition ديال et, c'est une addition positive. Ça veut dire qu'on ajoute quelque chose à une autre chose. Ni, qu'est-ce qu'on fait? On soustrait une chose d'une autre chose. Par exemple, j'ai un stylo et un crayon. D'accord? هذه كنزيدو لو ستيلو على لو crayon. هنا غادي نقول je n'ai ni stylo ni crayon. Ça veut dire je soustrais ou bien je diminue le stylo et je diminue aussi le crayon. D'accord? هذه c'est une addition positive et كتكون في l'affirmation وني كتكون العكس ديالها في la négation. نعطيو مثلا شكون اللي معايا هنا شكون هو Aziz واش ليلى وشكون Aziz c'est qui? C'est Madame Khadija. C'est Madame Oui, Khadija. C'est bien. Alors, par exemple, je te pose Oui, une question. c'est ça. Est-ce que tu as un téléphone et un ordinateur? Est-ce que tu as un téléphone et un ordinateur, Khadija? Est-ce que tu as Je- un oui, est-ce que téléphone et je un n'ai ordinateur? je n'ai ni je, je n'ai Uh-huh. ni téléphone ni ordinateur. Très bien. Je n'ai ni téléphone, je n'ai ni téléphone, ni ordinateur. Yak? Dès l'affirmation, Madame, comment il s'appelle? Madame Leila, l'affirmation, une phrase affirmative. Oui, euh, j'ai un ordinateur, j'ai un très bien. téléphone et un J'ai ordinateur. un téléphone et un Un ordinateur. ordinateur. ordinateur يعني في النفي اش كنديروا ني يعني كنجمعوهم بجوج بني وفي الاثبات كنجمعوهم بجوج باي يعني اي c'est pour l'addition et ni c'est pour l'addition mais et c'est pour une addition positive alors que ni c'est Affirmative. une voilà affirmative voilà et affirmative alors que Et ni l'autre, c'est affirmation négatif. négative. Très bien, c'est négatif, c'est négatif. Alors, mais c'est pourquoi, pardon, on est déjà ici. Alors, car c'est pour exprimer la cause, ou bien l'alternative, ou le choix avec ou bien soit, l'alternative ou bien le choix, il y a الاختيار. L'opposition, la restriction ou bien l'exclusion avec mais ou et, d'accord? Et aussi, on peut l'utiliser pour l'opposition parce qu'elle exprime aussi l'opposition, d'accord? Par exemple, très fort et malade, d'accord? C'est l'opposition ici. Il ne doit pas être fort s'il est malade, d'accord? Alors, la transition, mais or, l'explication avec des hypothèses par car et soit, etc., etc. Et si on doit normalement avoir des exemples pour savoir ça. Alors, pour venir sur ça, on doit normalement avoir des exemples. Alors, les conjonctions, ce sont des conjonctions de coordination. Ça veut dire qu'ils ne changent rien dans le sens, ils ne changent pas trop de choses dans le sens des propositions. Alors que il y en a d'autres, d'accord, qui changent un petit peu le sens de la proposition subordonnée. Par exemple, les conjonctions de
subordination. Alors, la conjonction de subordination unit toujours des phrases. Il n'unit jamais des... يعني, il fait l'unition, ou bien il fait l'union entre des phrases. On ne doit pas les utiliser Les mots. entre les mots. Voilà, en subordonnant la phrase qu'elle introduit à la première phrase. La phrase P2 ou bien proposition 2 possède donc une fonction syntaxique par rapport à la phrase P1. voilà غادي نشوفوا شي مثال باش كاين هذا المثال ولا ناخذوا شي مثال pendant que les élèves écrivent le maître sortit soudain, d'accord. écrivait parfait. Pendant que le maître écrivait, pendant que les élèves écrivaient, le maître sortit soudain. Voilà. هنايا فين هي la phrase principale? شكون اللي كيقول لي la proposition principale في كاينه؟ Pendant que les élèves écrivaient. sorti. Pardon, le maître sortit. هذه هي la principale. Pourquoi elle est principale? Parce qu'il n'est pas introduite d'une proposition. D'accord? Il n'y a pas de préposition ici. Il n'y a pas de conjonction ici. D'accord? Mais ici, il y a une conjonction. Celle-là, elle est introduite par une conjonction. Alors, c'est cette phrase, ou bien cette proposition qui est subordonnée. D'accord? Alors, je vous pose une question. Le maître, c'est le sujet. Sorti, c'est le verbe. Et soudain, c'est un complément circonstanciel de manière. Si je vous dis quand est-ce que le maître sortit? Quand est-ce que le maître sortit soudain? Pendant que les élèves. Pendant que les élèves écrivent. Alors, est-ce que il y a la fonction de pendant que les élèves écrivaient? C'est quelle fonction? C'est une proposition conjonctive. C'est une proposition subordonnée. On doit la fonction subordonnée conjonctive. Conjonctive. Quelle est sa fonction par rapport à la principale? Quelle est sa fonction? C'est une fonction Complémentaire. circonstanciel, très bien, circonstanciel du temps. Combien de temps? D'accord? La phrase, c'est la proposition subordonnée, c'est une proposition conjonctive, proposition subordonnée, conjonctive, circonstancielle de temps. Il y a des compléments circonstanciels de temps de quelle phrase? Le maître sortit demain. Dire la principale. Est-ce qu'il y a De la phrase. Principale, très bien. De la phrase principale. Est-ce qu'il y a la conjonction de subordination unit toujours des phrases. En subordonnant la phrase qu'il introduit, c'est-à-dire la proposition 2, à la première phrase, proposition 1, la phrase proposition 2 possède donc une fonction syntaxique par rapport à la phrase proposition 1. يعني عندها la valeur syntaxique, ça veut dire il le complète. Il la complète. C'est donc une proposition subordonnée conjonctive grammaticalement. Il y a la grammaire c'est conjonctif, ça veut dire il commence par une conjonction. Ou il y a la syntaxe grammaire ou la syntaxe ou le terkib. Il y a le terkib, au niveau des fonctions, complétive. Qu'est-ce que complétive? C'est-à-dire il complète. D'accord? Il complète la phrase ou bien la proposition principale. Au niveau de quoi, par exemple, dans cet exemple? Au niveau du complément ou bien au niveau du complément circonstanciel du temps. Alors, les principales conjonctions de subordination sont comme, lorsque, puisque, quand, que, quoique, si, à condition que, à moins que, afin que, ainsi que, alors que, après que, attendu que, aussitôt que, et ainsi de suite. يعني كاين بزاف وكتلاحظوا دائما العبارة المشتركة بيناتهم هو ذاك لو برونون que.
يعني كاين طرق بزاف باش نديرو، غادي ناخدو غير جوج امثله، كل وحده فيكم تختار وحده وتعطينا اون فراز. نتوما شحال؟ نتوما جوج. الوغ كل وحده فيكم تختار جوج ديال لي كونجونكسيون ودير لينا بهم، ديرهم في اون فراز كومبلكس، يعني دير لينا واحد اون فراز كومبلكس افيك اون سوبورديناسيون دون بروبوزيسيون ا لوتر. تحاولوا تاخذوا مثال يا اما كوم لوسكو ولا فيكو اكسيتيرا، وديروا لنا جوج ديال الجمل. نسبقوا شكون اللي تعطينا الجمله الاولى؟ تعطيها لنا مدام خديجه، عطينا الجمله الاولى ديالك. Je peux utiliser pendant que. وي اليزي. تفضلي قولي. Pendant que. Pendant que maman prépare le repas, je fais la vaisselle. Je fais, très bien, la vaisselle. Très bien, la vaisselle. Le premier plan, là, je fais la vaisselle. Derrière moi, c'était maman qui préparait le repas. Finalement, il y a principal ici, la conjonction ou bien la proposition principale. C'est je fais le repas. Je fais la vaisselle. Très bien, je fais la vaisselle. Elle dit principale. Pourquoi? Parce qu'elle n'est introduite d'aucune, avec aucune conjonction. Regarde, pendant que maman prépare le repas, finalement, il y a la conjonction de coordination, pardon, de subordination. Pendant que. Très bien. Alors, c'est une pendant que, d'accord, qui est un pendant, c'est un adverbe, ou que c'est un pronom, mais pendant que c'est une conjonction. Très bien. Conjonction, bien sûr, de subordination. Et subordonne, ça veut dire, il met en subordination, maman prépare le repas, à la principale qui est je fais la vaisselle. Alors, ici, quelle est la question que l'on pose ici? Ça veut dire la fonction de cette proposition. Laquelle? Quelle est la fonction de cette proposition-là par rapport à la proposition principale? Je fais la vaisselle. Quand. Quand? Alors, c'est Quand une je fais la vaisselle. Très bien. Alors, c'est une proposition subordonnée, d'accord? Proposition conjonctive, subordonnée, complément circonstanciel. Il y a un complément circonstanciel par rapport à la phrase ou bien à la proposition principale. Je fais la vaisselle à 10 heures. ممكن نغيروا هاد pendant que maman prépare le repas. Supposons que maman prépare toujours le repas à 10 heures. Je fais la vaisselle à 10 heures. À 10 heures, عوضت لينا هذا. À 10 heures, c'est un complément circonstanciel de temps. Alors, pendant que maman prépare le repas, aussi, c'est un complément circonstanciel de temps. فهمتي دابا l'autre. فهمتي comment ça se compose. Voilà. Alors, نشوفوا une deuxième phrase. On ne peut pas se donner le lieu, pardon, le temps, on ne peut pas se donner le temps. Madame, comment qu'elle s'appelle? Je ne sais pas la deuxième. Oui? Pendant qu'on on prépare le repas, je fais la vaisselle. Je révise mes leçons afin que j'obtiens un bon résultat. Très bien. Je révise mes leçons afin que j'obtienne, d'accord? Subjonctif. Pendant que j'obtienne un bon résultat. Afin que j'obtienne un bon résultat. Très bien. Alors, finalement, il y a la principale ici. Je révise mes leçons. Très bien. Je révise mes leçons. Il y a la principale. Alors, il y a la subordonnée. Il y a afin que j'obtienne un bon résultat. Alors, c'est quel type ou bien quelle catégorie? Afin que. Le but ici.
عرفناها ولكن قولي لي بعدا الأول Oui, واش il exprime le but. c'est une proposition subordonnée conjonctive هي الأولى تقوليها proposition subordonnée conjonctive d'accord elle est par rapport à la C'est bon, principale c'est afin que c'est une fin, c'est un but. c'est bon, Complément circonstanciel oui, de but. De quelle complément phrase? Complément de but, oui. circonstanciel pardon, complément De la, circonstanciel de but de la phrase principale. Je révise mes leçons. Alors, pourquoi je révise mes leçons? Pour quelle fin? C'est pour la fin que j'obtienne un bon résultat. Très bien. يعني دائما هذيك la subordonnée, il a une fonction syntaxique par rapport à la principale. Alors, on peut facilement remarquer que souvent la conjonction que, la conjonction que, elle est obligatoire, mais il n'a pas de valeur sémantique particulière. Par contre, les autres conjonctions de subordination ont plusieurs valeurs sémantiques. Par exemple, quand شنو هو اللي قلنا في هذه الفقره قلنا ان كل شيء هادو تنتهي بكو ولكن كو ما عندها حتى معنى هنايا داكوغ فقط pour marquer que c'est une conjonction الا حيدنا كو غتولي الو غتولي adverbe الا حيدنا مثلا à moins que بتولي a préposition au moins adverbe او que pronom يعني ما غاديش يبقى la valeur de la conjonction. On peut facilement remarquer que souvent la conjonction est obligatoire, mais il n'a pas de valeur sémantique. يعني ما عندهاش واحد القيمة معنوية دلالية. Quand ولكن هذوك اللي قبل منها تيكون عندهم معنى. مثلا le temps quand, lorsque, alors que, comme, après que, etc. هادو عندهم معنى ديال الوقت. Alors pour le but pour هي اللي كتعني لو بوت اما كو راه سي اون كونجونكسيون نورمال داكور افin هذيك كتعني لنا لو بوت دو بور كو كتعني لنا لا كوز دو بور كتعني لنا لا كوز ولكن كو ما كتعني والو فقط كتجي هنايا باش تبين لنا ان سي اون كونجونكسيون فهمنا فوالا alors sinon الا درنا je meurs de peur ce n'est pas la même chose voilà alors on continue on continue. Il y a quelqu'un qui rentre. Alors, il y a d'autres exemples pour. Il y a d'autres exemples pour. Pardon. Il y a d'autres exemples pour la conséquence, puisque, comme, parce que, vu que. Si vous avez la conséquence ou bien la cause avec comme, ici. Comme, soyez-moi vraiment. Si vous avez la jumla fiha comme, qui exprime la cause ou bien la conséquence. Comme. تفضل مدام اسبيرانزا اللي دخلتي قبيله تفضلي Comme ou la com? une phrase avec comme qui exprime la cause Alors. عرفتي سوا خنشوفوا الاخرى شكون اللي معنا كاينه مدام خديجه تفضلي سي ليلى ولا ليلى تفضلي Comme j'ai beaucoup d'argent, je peux acheter très bien plusieurs choses. شي واحد يشرحها بالعربيه comme j'ai beaucoup d'argent Je peux acheter plusieurs choses. je peux acheter plusieurs choses بما أن très bien صافي شكون قالها شكون بما أن عندي أموال كثيرة يعني هذا السبب بما أن داكوغ كوم راه علاش نطلب لكم باش تعطوني مثال في هذه الجملة لأن كيسحب ليه كوم يسحب ليه ديال التشبيه باغ اكزومبل voilà par exemple mon cahier par exemple mon cahier mon cahier est comme le tien. Alors ici, ce n'est pas une conjonction ici, d'accord? Ici, c'est un adverbe de comparaison, d'accord? Comme le tien, c'est un adverbe de comparaison. Ici,